ada satu soalan. So, yalah, back to basic. Apa step yang kita perlu buat? Adakah baca data fundamental baru analisa pair tertentu, ataupun kita go straight to the pair tertentu dan baru kita baca data fundamental? Okay, there is no right or better way of doing things dalam bab knowledge ni, okay. Cuma apa yang saya rasa kita pernah share, okay, pasal benda ni how to read news ataupun trade into the news to certain extent, okay. So biasanya, okay, fundamentals news ataupun kita short form, okay, kita akan kata FA lah, okay. FA ni akan menggerakkan market sama ada dia bullish ataupun bearish. Jadi siapa yang ada knowledge fundamental, dia dah tahu contoh sekarang ni US dollar akan menguat contohnya, okay. So dia tahu EU, GU ataupun EU, GU akan turun, UCAD ke atas. Sebab dia tahu dari fundamental knowledge US dollar tengah menguat, okay. Of course kalau you all tengok dekat monthly ataupun daily, of course US dollar tengah melemah lah. Okay, it also depends on the time frame. Tapi kalau kita tengok dekat daily ataupun H4 ataupun H1, okay, mungkin kita nampak US dollar tengah menguat. Jadi kalau dari fundamental knowledge kita tahu, kita dah tahu direction dia, okay. Then daripada direction ni, okay, kita pergi dekat event-event, that's why kita ada Forex Factory, apa data yang akan keluar, and then you look at it. So saya pernah bagi tahu yang selalu akan drive market adalah interest rate. Ini adalah yang penting, ataupun kalau saya nak bagi tier, okay, ni adalah macam tier 1, okay, lepas tu employment, okay, ataupun unemployment rate, okay, and then okay, so of course CPI dia related to ni, tapi dia macam orang kata secondary lah, okay. Tapi yang selalu apa-apa keputusan adalah selalunya adalah ini interest rate. Ini yang menggerakkan market. Perbezaan interest rate antara dua country ataupun antara dua bank pusat, okay, yang menggerakkan market. Jadi kalau kita dah tahu benda ni, okay, and then of course kita ada retail sales, okay, and then kita ada apa lagi, speeches, apa semua tu, benda ni akan menggerakkan more towards sentiment. Okay, jadi suatu fundamental knowledge, kalau kita tahu data-data apa yang akan menggerakkan market, dan dari sini kita pergi kaji apa data, ataupun kita kaji contoh Bloomberg, Reuters, CNBC, apa-apalah yang website yang bercakap pasal apa stock market, index, dan daripada tu kita tahu okay, sekarang ni mungkin US dollar akan menguat ataupun US dollar akan melemah, ataupun stock market sekarang ni akan naik. Okay, contoh sekarang ni stock market tengah naik pasal sekarang ni apa Microsoft, contoh dia pun dah hit the second company untuk hit 2 trillion lepas Apple. Okay, so kita tahu stock market especially US 30 ataupun US S&P 500 ataupun even Dow Jones, okay, ataupun even Nasdaq, ni adalah apa orang kata key component of those ni. Jadi kalau kita tahu ada some news, good news coming up, okay, ni dia akan menggerakkan stock market. Jadi siapa yang trade stock market, so dia akan go long on the ni. Okay, satu lagi pasal tax rate high, okay. So lepas Joe Biden datang, mula-mula dia orang akan tax rate akan dinaikkan sampai 30-35%, tapi Republicans dia tak nak. Jadi diorang ni sekarang ni dah orang kata almost reach compromise, mungkin letak sampai 28%. So ini adalah bagus untuk stock market. Jadi stock market akan naik. Of course stock market dia ada impact kepada US dollar sedikit, okay, tapi benda-benda news ni banyak kepada stock market banding dengan currency, okay. Untuk currency banyak kepada interest rate, tapi interest rate ni pun effect stock market. So siapa yang trade currency ni, kita tengok data-data begini. Siapa yang trade stock market, dia akan tengok data-data macam tax rate, GDP, employment, okay. So data-data ni ada yang interrelated. Sebab tu kadang-kadang kita kata kalau stock market naik, gold akan turun. So dia ada correlation dia, tapi dia tak semestinya direct correlation ataupun one-to-one correlation all the time. Macam contoh hari tu kita kata kalau US dollar
menguat, okay, patutnya gold menurun. Tapi ada masa US dollar menguat, gold pun boleh naik. Okay, so dia ada peringkat macam contoh yield bawah masa ni directly impact gold. Tapi sekarang ni yield kalau kita tengok dia range between 140 sampai malam tadi sampai 152 rasanya. Okay, so gold bila dia naik sedikit, gold turun sikit. Tapi gold hari tu dia dah turun banyak ni, okay, so gold pun turun banyak. Okay, so ada masa peringkat, okay, kita akan nampak one to one correlation, maknanya kalau yield turun, okay, and then gold sepatutnya naik. Okay, kalau yield naik dan gold patutnya turun. Tapi ada masa yield turun, gold pun turun. Okay, so kita tak boleh, orang kata, that's why orang kata orang yang kerja dekat Federal Reserve atau ni, dia tak boleh, kalau katakan GDP bagus, stock market semua akan naik. Okay. Tapi kebanyakan masa of course stock market akan naik lah. Tapi ada masa GDP naik pun stock market boleh turun sebab ada efek pasal tax rate, ada efek pasal apa, mungkin plan baru pasal siapa tu, Biden nak buat apa infrastructure plan apa semua, tiba-tiba tak ada support. Okay, so benda lain akan efek. Okay, so dia tak ada orang kata satu right answer ataupun ni. Kita just have to, orang kata, a bit agile and then have to inilah take whatever info kita ada pada masa tu. Sebab tu sentiment news yang ataupun kita kata headline to headline news, okay, boleh mempengaruhi market. Jadi ini yang kadang-kadang confusekan orang. Sebab apa? Kadang-kadang sentiment kita nampak macam kuat tapi market turun ke bawah. Jadi semua orang kata tertipu ataupun tertipu. Lebih kurang macam itulah, sebab sentiment ni kadang-kadang dia menukar direction yang sepatutnya. Sebab fundamental katakan contoh naik ke atas. Tapi tiba-tiba sentiment keluar, dia mengubah arah. Tapi mengubah arah ni cuma temporary. Tapi kita selalu terkandas ke sinilah sentiment ni kadang-kadang. Okay, Mun?